पत्नी के धोखे और मानसिक उत्पीड़न का शिकार एक पति ने चुड़ाईवाड़ी थाने में न्याय की गुहार लगाई है। उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुड़ाईवाड़ी थाना क्षेत्र के पूर्व फुलवाड़ी पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित सबुल मियां ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी हाजिरा बेगम ने शादी के बाद उनसे करीब 2.5 लाख रुपए ठगे और बाद में फिर एक अन्य पुरुष के साथ फरार हो गई। सबुल ने बताया कि पत्नी पहले 20,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल लेकर भाग गई। बाद में उसने फोन पे से उनके खाते से 90,000 रुपए निकाल लिए। जब सबुल मदद के लिए एक यूट्यूबर फनी सिलचर के पास गए तो उसने और मां मनसा क्लब के नाम पर उनसे 14,000 रुपए ठग लिए। सबुल का दावा है कि हाजिरा रानी और लिटिल मलाकर ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिससे वह मुश्किल से बचकर चुड़ाईवाड़ी लौटे और दोबारा शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अब सिलचर के एक ब्यूटी पार्लर में आड़ में देह व्यापार में लिप्त है। घटना 3 तारीख 6 मास আমার স্ত্রী হাজিরা বেগম লস্কর আমার দোকান থেকে 2টা মোবাইল আর টাকা 20,000 লিয়া বাগিয়া গেছে সকাল 7:30টার সময়। আমি ঘুম থেকে উঠার পরে খোঁজাখুঁজি করিয়া না পাইয়া চড়াইবাড়ি থানা দিয়ে একটা করছি, এফআইআর করছি। বিডি নম্বর হইল 25। এরপরে সদর থানা ঠিকান থেকে যাব হয়েছে চড়াইবাড়িতে গিয়া রাঙ্গিরকাড়ি থানা যাবার পরে এখানে একটা জিডি করা হয়েছে তাইর ব্যাপারে। তাইরে না পাইয়া আমি এরপরে পানি শিলচারে রনির লোকে যোগাযোগ করছি। করার পরে তাইনে আমার কইছে যে তুই শিলচার আয়। আমি গেছি 11 তারিখ তাইনের করো। যাবার পরে তাইনে আমার কইছে টাকা 15,000 দিবে আমারে, আমি তোর এটা সব সমাধান করে দিব, জিনিস সত্য উদ্ধার করে দিব। আমি তাইনের টাকা দিয়ে আইছি 8,000 টাকা ক্যাশ। দেবার পরে আমি আইছি বাড়ি। তারপর পরে আমার এখান থেকে কইছে তাই 14 তারিখ তুই আইস, তো এটা সমাধান করে দিব। আমি গেছি 13 তারিখ গেছি তানগরো রাত্রে, সকালে বিচার। যাবার পরে হাজিরা বেগম লস্করে তানগরো পাইছি। আর মনে করি আর একটা স্কুলি এখানে স্পাত কাম করে পাঠি লইয়া ওই ফুড়ি দেখি তানগরো হাজিরারে দেখি আমার দিকে লুকাইছেন। যখন আমি কইছি হাজিরার মোবাইল দেখি, চকির উপরে দেখি, তোমার পালঙ্গের উপরে দেখি আর জুতা উতা সব বারে দেখি, তখন রনিয়ে আমার উপরে আক্রমণ চালাইছে। তখন তার হাত ধরি আমি তার ঘরটাই ছুটিয়া জানোর বয়ে আইছি দৌড়াইয়া শিলচার থাকি মেইন দৌড়ে না গিয়ে আমি শর্ট রাস্তায় আমার রাত্রে 1টার সময় ইয়া ত্রিপুরা লজেও আমি রয়েছি। সকালে এরবার আমার বোনি জামাইরে নেবাইছিল। আমার বোন জামাইরে বাড়িতে নিছি। আমি নেবানির পরে তার মা মনুষা ক্লাবও আমারে নিশ্চয় একটা সংগঠন ওখানে নিশ্চয় নিয়ে हमारे हैरासमेंट करिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।